डायरेक्टर दिरामर डॉक्टर मुबशिर साहब से गुजारिश करती हूँ आप अपने कीमती राय डॉक्टर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा रब्बे जलील के बाबरकत नाम से ऑनरेबल डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज बल्तिस्तान रीजन जनाब डॉक्टर सईद सादिक साहब, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर स्कर्दू जनाब डॉक्टर साबिर साहब, जनाब डॉक्टर हैदर आसिम साहब मेडिकल सुपरिटेंडेंट BHQ हॉस्पिटल खपलू, और डॉक्टर साहिबान एक HSP के और एक RSP के नुमाइंदगान एंड फॉरेन member who is also here to participate this meeting. Welcome you on the behalf of government of Gilgit-Baltistan and the health department Gilgit-Baltistan. Although because our language is Urdu, you cannot understand, but we warmly welcome you that you are here and you are trying to understand what the topics we are discussing and what the issues which the third world countries and the remote areas of Pakistan and especially Gilgit-Baltistan is facing regarding the health issues of women and reproductive health services. So I would like to continue in my own language. Yes. Thank you. बहुत सी बातें हुई, चूँकि मैं खुद यहाँ बल्तिस्तान हेल्थ का काफ़ी अरसा हिस्सा रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह चारों डिस्ट्रिक्ट में थोड़ा बहुत खदमत करने का मौका मिला है, सर्विस का हिस्सा रहा है। मैं एक बात अपनी मुख्तसर सी स्पीच शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं हेल्थ डिपार्टमेंट बल्तिस्तान और आप तमाम जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो फील्ड में काम करने वाले हमारी ख़वातीन हैं, LHVs हैं, चाहे LHWs हैं, चाहे वो जो FW क्या कहते हैं फीमेल वर्कर FWM हैं या हमारे CMWs हैं, इनके खदमात और इनके हौसला अफजाई और इनको सराहते हुए, चूँकि मेरा एक्सपीरियंस बल्तिस्तान से हट के गिलगित में भी और आजकल दियामर में भी रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सीना उस वक्त चौड़ा हो जाता है, खुशी से मेरा चेहरा दमगाने लगता है जब गिलगित बल्तिस्तान के हायर प्लेटफॉर्म पे भी बल्तिस्तान हेल्थ डिपार्टमेंट के खदमात का एतराफ़ किया जाता है। बल्तिस्तान के जो हमारी ख़वातीन हैं, जो हमारी LHVs हैं, लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम्स हो या जो भी वैक्सीनेटर हो, JMTs हो, जहाँ कहीं पर भी हो, वो अपने हिस्से का कुछ न कुछ जो है ना ये इनपुट इस डिपार्टमेंट के लिए, आवाम की खदमत के लिए वो अपना हिस्सा ज़रूर डालते हैं। तो ये हायर फोरम पे डायरेक्टर बल्तिस्तान सादिक शाह साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं, चाहे वो सेक्रेटरी लेवल पे हो, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी लेवल पे हो, वज़ीर आला लेवल पे हो, तो हर जगह पे ये कहा जाता है कि हेल्थ डिपार्टमेंट में अगर कोई अपने खदमात बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं, अपने खदमात बेहतरीन तरीके मंथली मीटिंग्स होती है। काइंडली अगर आप उन नज़दीकी एरियाज़ में हैं जहाँ जहाँ मुझे पता है वहाँ पे मैं कोशिश करती हूँ कि LHWs या हेल्थ से मुतालिक जो भी लोग हैं उनको एज ए मेंबर वहाँ पे रजिस्टर्ड करवाऊँ ताकि वो रेगुलर मीटिंग में आ सकें, क्योंकि वो मेंबर होंगी तो अपनी सेविंग के लिए आएंगी, तो वो फिर बाकी ख़वातीन को मतलब हेल्थ के हवाले से, न्यूट्रिशन के हवाले से, फैमिली प्लानिंग के हवाले से बहुत सारे टॉपिक्स हमने रखे हुए हैं जिन पे उनको बताना होता है। तो आप लोग भी यहाँ पे जो मौजूद लोग हैं खुसूसन वो अगर नज़दीकी आपके कोई इस तरह की CBSGs हैं या कोई AFCs हैं तो हम भी कोशिश करेंगे आप लोगों से रब्ता करने की। आप लोग भी अपने तौर पर देखिए, आप लोगों के लिए वो एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप उनकी मदद कर सकते हैं। तीसरा और अहम काम जिस पे हम काम करने जा रहे हैं वो है, हम यूनियन काउंसिल बाजी ऐसी थी जिनका एक नाम था, मतलब लोग उनको जानते थे फैमिली प्लानिंग के हवाले से। अभी अल्लाह के फजल व करम से हमारे हर यूनियन काउंसिल पर जो है गवर्नमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट की वजह से इस तरह के लोग हैं जो लोगों को सर्विसेज दे रहे हैं। तो अल्लाह हम सब की तौफीक़ात में इजाफा करें और हमारी जो लोगों की सिचुएशन है वो मुझसे ज़्यादा आप लोग बेहतर जानते हैं। खरमा में क्या सूरत हाल है, हर 3 मिनट के बाद कितने लोगों की अमवात हो रही है या जिस तरह है, वो तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स आप लोग मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, वो तमाम मैं आपको नहीं बताना चाहती। लेकिन एक चीज़ है जिसकी हम में कमी है कि हम सिर्फ पैसों को देखते हैं। काइंडली ये ना करें, हम कहीं भी जाते हैं कुछ सीखने के लिए, कुछ काम करने के लिए, कहते हैं हमें कितने पैसे मिलेंगे। आपको जो मालूमात दे रहे हैं ना खुदा के लिए, उसको आप वैल्यू करें, ठीक है ना। उस मालूमात के मिलने की वजह से जो आप लोगों के लिए खिदमत देंगे उसकी आवाज़ जितना आपको मिल रहा है ना, थोड़ी देर के लिए आप उसको सोचें, सिर्फ पैसों के लिए मत। सबसे ज़्यादा अच्छा लगा उसमें ये था कि उसने एक बात कहा कि भाई हर बंदा अपने हिस्से का काम करे।
یہ جو پوائنٹ اس کی جو 4 گھنٹے کی اسپیچ تھی جو میں نے پک کیا، بہت ساری باتیں میں ابھی تو 22 سال 23 سال گزر چکے اس کی اسپیچ کو، لیکن میں اس کی باقی باتیں تو بھول چکا ہوں، لیکن ایک بات جو میں نے پک کیا ہے وہ یہ تھا کہ ہر بندہ اپنے حصے کا کام کرے۔ میں ڈاکٹر سعادت شاہ صاحب کے کام میں دخل مت دے دوں، میں مبشر صاحب کے کام میں دخل مت دے دوں، میں حرام کے کام میں دخل مت، میں روشن کے کام میں دخل، جس کا جو کام جاب جس کے نشر میں آپ وہ کریں، آپ کی زندگی آسان ہو جائے، آپ کا معاشرہ ترقی کرے۔ تو آپ سب سے میری یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ ڈائریکٹر لیول پہ ہو، ڈیچو لیول پہ ہو، ایگزیکٹو پوسٹ میں ہو، ایم ایس ہو، یا این جی او چلاتے ہو، یا ہیلتھ یونٹ چلاتے ہو، یا میڈیکل افسر ہے، آپ جہاں بھی ہیں آپ کے پاس ایک چھوٹا سا یونٹ موجود ہے۔ باشکری نے کہا ہے کہ بھئی ایم ایس ہو نہ ہو، ڈیچو ہو نہ ہو، آپ کو اپنے حصے کا کام کرنا چاہیے، اور ہم نے اپنی 2010 تک ابھی میں اپنے چیف گیسٹ ڈائریکٹر بلتستان ریجن ڈاکٹر سعادت شاہ کو انوائٹ کروں گی کہ وہ اپنے زرعی خیالات سے ہمیں میں ایک HSP اور SMK پروجیکٹ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آنیسٹلی جو ہے کہ یہ جو آپ لوگوں سے ملنے کے جو ہے کہ مواقع پیدا کر رہے ہیں، یہ ان کی کریڈیبلٹی میں چلا جاتا ہے۔ اور میں ایک HSP، ایک ADN، ایک AU اور ان کے جو ہے کہ جتنے بھی ادارے ہیں ان سب کے جو ہے کہ اس لیے بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہے کہ تحقیقی جو ہے کہ ایک نیو بورن جو ہے کہ ٹھیک یہ پروجیکٹ کے سکردو اور گلگت کے لیے جو ہے کہ کوشش کر رہے تھے، لیکن جو ہے کہ میں بی کے ہیلتھ مینیجر میں کافی جو ہے کہ تبدیلی جو ہے کہ محسوس کر رہا ہوں۔ ان تبدیلیوں میں جو ہے کہ ایک آدھ تبدیلی آپ لوگوں نے بھی جو ہے کہ دیکھے ہوں کہ میں کم سے کم جو ہے کہ دوسری تیسری جو ہے کہ آپ لوگوں کی LHVs کی ٹریننگ، اور پہلی دفعہ جو ہے کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اور پاپولیشن کو بھی جو ہے کہ اکٹھا کرنے کے کریڈٹ بھی جو ہے کہ SMK پروجیکٹ کو چلا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کی ٹیکنیکلٹیز کو جو ہے کہ شیئر کرنے کے جو مواقع ہے، مثلاً جو ہے کہ جتنے بھی میری بہنیں یہ اس سے جو آئی ہوئی ہے پاپولیشن ویلفیئر سے، کم از کم مجھے 22 سال ہو گئے ہیں، کم از کم 15-16 سال مجھے ہیلتھ مینیجریل جو ہے کہ اس میں فیلڈ میں ہو گئے ہیں، کبھی جو ہے کہ آپ لوگ اکٹھے نہیں بیٹھے ہوں گے، لیکن یہ بھی ایک بہت بڑی جو ہے کہ سکسیس اسٹوری ہے کہ آپ لوگوں نے جو ہے کہ ایکولی یہ اپارچونیٹی دے دیا، اور مجھے امید ہے کہ یہی سلسلہ جو ہے کہ آپ لوگ فیوچر میں بھی باقی اسٹیک ہولڈرس کو بھی جو ہے کہ ایک ہی جگہ پہ اکٹھے کر لیں گے، کیونکہ ہیلتھ ملٹی سیکٹورل جو ہے کہ اپروچ ہے، جس میں جو ہے کہ کمیونٹی، تمام اسٹیک ہولڈر، تمام وہ لوگ جو ہیلتھ سے ریلیٹڈ معاملات کو سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، ڈیفیشنسی فیل کرتے ہیں، جب تک ہم سب مل کے جو ہے نا کہ ہیلتھ کی مطلب بہتری کے لیے نہیں سوچیں گے، ہم سب مل کے اکٹھے نہیں ہو جائیں گے، تب تک جو ہے کہ صرف محکمہ صحت یا ایک HSP یا ایک ADN یا کوئی اور بھی ادارہ جو ہے کہ ہو جو اس کو بہتر کرنا چاہتے ہو، ایک ادارے کی بس کی بات نہیں ہے۔ اس لیے آج بھی کل بھی ہم سب کو جو ہے کہ ہیلتھ سٹیٹس آپ کی جو ہے کہ کمیونٹی بہتر کرنے کے لیے سب کو جو ہے کہ اکٹھے جو ہے کہ بیٹھنا ہوگا، اور یہ کریڈٹ بھی جو ہے کہ میں SMK پروجیکٹ کو بلتستان میں دیتا ہوں۔ ہماری SMK کی ایکٹیویٹیز ہوئی یہاں سکردو بلتستان ریجن میں، میں آن بیہاف آف AKRSP کی طرف سے بھی کہوں گی کہ یہ تب تک کمپلیٹ نہ ہوتی جب تک آپ کا ہمارے پاس سپورٹ نہ ہوگا، تو اس سپورٹ کے لیے میں اپنی طرف سے اور AKRSP ٹیم کی طرف سے بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی۔ تھینک یو سو مچ سر۔ حرام آپ تھوڑے اپنے سینٹرز میں جا کے اپنے کلیگس کو آپ نے ٹرین کرنا ہے۔ ٹرکل ڈاؤن ٹریننگز اس پروجیکٹ کا، اس ڈونر کا ایک مین پرپز ہے کہ ہم ٹرکل ڈاؤن ٹریننگز کرائیں، جتنوں کو ہم نے ٹریننگ کرایا پھر وہ فردر اپنے اپنے ایریاز میں ٹریننگ دیں گے۔ تو میری آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ جتنے بھی ہمارے یہاں رسپیکٹڈ ہیلتھ کیئر پرووائڈرز بیٹھے ہیں، بہت کمپیٹنٹ ہیں سارے، ہم ٹریننگ ان کو دیتے ہوئے ہمیں نہیں لگ رہا تھا کہ ان کو بہت بڑی بڑی ٹریننگز کی ضرورت ہے۔ یہ آلریڈی ٹرینرز ہیں سارے، ان کو تھوڑا سا ریفریشر ملی ہے، اب یہ فردر اپنے ایریاز میں ٹریننگز دیں گے۔ ایک اور اہم بات تھی میرے ذہن سے نکل گئی، یہ ڈاکٹر لیلا کی جہاں تک بات ہے، ڈاکٹر لیلا واقعی ہم لکی ہمارے لیے بلتستان میں LMO کا ایشو تھا پروجیکٹ میں۔ ڈاکٹر لیلا صاحبہ آئی ہیں، کل بھی میں ان سے ڈسکس کر رہی تھی کہ ابھی ہمارے ان ٹریننگز کے بعد آؤٹ ریچ کیمپس ہیں جو بلتستان میں بہت کم ہو گئے ہیں، تو میں خورشید سے بھی ریکویسٹ کر رہی تھی کہ آپ سے ٹریول کریں، کیونکہ پورا بلتستان ریجن ان کی ذمہ داری ہے، اور ساتھ ہماری نبیلہ ہے، یہ انرجیٹک ٹیم ہے یہاں بلتستان میں، اب یہ کتنا اسٹرگل کر کے کتنا زیادہ کام کرتے ان پہ ڈیپینڈ ہے۔ تو میں یہ ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ کے سامنے بتا دیتی ہوں، ہماری پروجیکٹ ٹیم میں ان سے یہی کہہ رہی تھی کہ
इनिशिएटर बनना पड़ता है सबको। जिसे कनीज़ नहीं कह रही थी कि हम वेट नहीं कर सकते कि कोई मुझे बताए मैं काम करूं, हमने खुद इनिशिएट करना है। यहाँ की नीड्स कुछ टाइम आके मैंने आइडेंटिफाई की कि यहाँ हेल्थ सर्विसेज मज़ीद बेहतर करने की कितनी ज़रूरत है। हेल्थ सर्विसेज बेहतर है कम्युनिटी को सर्विसेज देने की। जैसे कल का एक किस्सा था आपके गांव में, सॉरी आपके गांव में ब्रोंदो में नहीं गुलाबपुर से कल एक क्लाइंट आई थी ना फैसिलिटी में, बिल्कुल अनअवेयर थी और उनके जो फैमिली प्लानिंग के मेथड यूज़ करने का तरीका था बहुत हम अफसोस हो रहा था कि अवेयरनेस कम है। तो मेरी एक ARSP की टीम हमारे साथ बैठी है, मोबिलाइजेशन करके लोगों को इकट्ठा करना इनकी जिम्मेदारी है। SMK की तरफ से या डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ की तरफ से आप ही है हमारे लिए, हमारी टीम बहुत छोटी है, हर जगह नहीं पहुंच पाएगी। आप अभी हमारी ट्रेनर है, आप जाके सेशंस देंगी। और मेरी आप तमाम से रिक्वेस्ट है, मैंने नंबर वाइट बोर्ड पे लिख के सबको दिया है। आप एक एक अपने एरियाज़ में जहाँ ज़्यादा नीड है फैमिली प्लानिंग पे, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे उनको सेशन दे के मुझे एक एक तस्वीर शेयर करेंगे, ये हमारी बड़ी सक्सेस होगी। और इसके अलावा वो अनअवेयर क्यों है ये आप पे भी डिपेंड करता है। हमारी तमाम लेडी हेल्थ वर्कर्स भी जब उनको फैमिली प्लानिंग की सर्विसेज पे सही आगाही देंगे तो इश्यूज़ नहीं आ सकते हैं। लार्क स्पेशली लार्क पे मैं रिपीट करती जाऊँ, जो लॉन्ग एक्टिंग एंड रिवर्सिबल कंट्रासेप्टिव, इसकी अहमियत इसलिए है कि एक माँ जब एक बच्चा पैदा करती है तो दूसरा बच्चा पैदा करने तक का जो वक्फा है हेल्दी टाइमिंग एंड बर्थ स्पेसिंग कहते हैं इसको। हम अगर फैमिली प्लानिंग दियामर में कहेंगे तो वहाँ बहुत गुस्सा आता है, तो हम ऐसी जगहों के लिए हम इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं, हेल्दी टाइमिंग एंड बर्थ स्पेसिंग। एक मौका, एक अच्छा टाइम मिलता है ना पेरेंट्स को भी बच्चों को भी, तो उस बेहतर टाइम को अचीव करने के लिए हम फैमिली प्लानिंग को अपनाते हैं। रादर देन हम ये कहें कि बच्चे बंद करें, तो बच्चे बंद करने वाला यहाँ कहीं पे भी हम बात नहीं कर सकते और ना हम किसी को कह सकते हैं कि आपके 6 बच्चे हैं 7 बच्चे हैं आप 8वां बच्चे पैदा ना करें। वो कपल की अपनी मर्जी होती है, उनको इसी तरह आप कन्विंस करें कि 2 बच्चों के दरमियान जो मुनासिब वक्फा है वो ज़रूरी है, हेल्दी टाइमिंग अपने लिए। गो कि ये ट्रेनिंग का लास्ट डे है, लेकिन जो हमें आगे से खूबसूरत बातें सुनने को मिली हैं, इन बातों को हम अगर जहन में लें और एक नई शुरुआत करें अपने काम के हवाले से तो ये बहुत अच्छा रहेगा आगे हमारी क्वालिटी ऑफ सर्विसेज के लिए। मैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। मैं एक दफ़ा फिर तहे दिल से डायरेक्टर बल्तिस्तान रीजन डॉक्टर सादिक शाह, डायरेक्टर दियामर डॉक्टर मुबशिर शाह, MS DHQ कपूर डॉक्टर गुलाम हैदर साहब, DHO स्कर्दू डॉक्टर साबिर हुसैन और रीजनल कोऑर्डिनेटर SMK ARSP मिस शबाना का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि वीकेंड पे भी आपने अपना कीमती टाइम हमें दे दिया और हमारे ट्रेनिंग्स की हौसला अफजाई की। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच। अभी सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन हम कुछ ट्रेनिंग्स का करेंगे क्योंकि सबको हम अभी नहीं दे सकते, तो मैं मुअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी डॉक्टर सादिक शाह साहब से रिक्वेस्ट कर सबको देंगे, सबके लिए पहले हम जगह थोड़ी सी मिस फिजा शाबाश बेटा, चलो चलो इनको कल चक्कर आए थे सर, चक्कर नहीं आता है। मिस फिजा हमारी बड़ी सीनियर मिस नरगिस, जो सक्सेस स्टोरी इनकी परवीन ज़ारा, परवीन आ गया जी, मेमूना कनीस, फातिमा हाँ बताएं आप सेटिंग करने का जिस तरह आप करना चाह रही आप करना चाह रहे हैं उसी हिसाब से नहीं सही है। मैं डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करती हूँ तो आप किधर बनीन ज़ारा, बनीन ज़ारा आप में से किधर आ जाए ना ताकि हम बाद में आएंगे, हम देने आएंगे। सहर बानो, शाहर बानो, शुक्रिया शहर बानो, सरैया भी।